Yan! Banan mo! Nice shot! Ah, tumama lang. Okay. That's in. Oh. Watch out. Huli. Sayang. Tres! Yes. Good goal. Let's go. Nice goal. Wala. Wala yan. Jump, Eric! Tanga na. Tama mo yung mukha. Kasi hindi na tinatama. Pwede mo tatamaan yun. Oo. Oh. Ganda! Yan! Jump, Eric! Nice pass, Cholo. Nice. Sabi ng repo niya, huwag daw hintuin yung baka habulin pa natin 100. Oo nga eh. Huwag mo madali lang. Eh, dapat maluto niya yung mga ganun. Alam mo, practice sa foul throw, di ba? Kasi siya ang papaulin eh. Sige, lagi kong pinipilit sa bahay. Shooting sa foul throw. Importante yun eh. Oo. Alam mo, pag wala, di ba? Sayang lang, di ba? Good defense, guys. Nice D! Nice D! Oh, yes! Dunk! Puta nga, dadunk ka, puta. Gusto mo yata dunk yun. Dadunk nga eh. Ayan, ganyan lang. Dadunk na eh. Gusto nga yung dunk. Buelong-buelo siya eh. Travel. Good job, Phil. Nice D! Nice, Phil! Oh, nice. Nakawala. Sayang. Okay. Good job! Putang galing! Ganahan, ayan, diretso! Second chance na mag-bump eh. Nice shot! Ayaw pa yan, 2 points, 3 points gusto. Yo! Sumante rin. Nice shot! Nice! Oh, that's alright. Good try, good try. That's okay. Good play. Maganda yung pasa na yun. Putang na, nakashoot. Kalahin mo yun. Nakashoot na yun. So, shootan na ito mga ito. Nice! Ang ganda! Nice! Ayan mga ano yung... Strong tape. Joker move yun, puta. Yung babagal-bagal pero... Parang naglakad siya sa loob eh. Hands up. Pasa pala yun. Pasa yun. Let's go, Blue. Finish the game out. Yan na. Shoot it! Oh. That's okay. Don't worry about it. Let's go. Ayos na yan. Pumayong yung dalawang malaki. Ayan na. Hands up. Don't reach. Yeah, we're going 1 minute. Okay? Come here. Good job, Nico. Nice, Nico. Blue. Okay.
Shoot! Oh, good foul, job, foul, JP. foul, foul. Yeah. Two shot, two shot. Good job, JP. Hindi sasabit sa ring yan, pre. Tingnan mo. Yung nakaraan, hindi sumasabit sa ring. Sumabit, malas, pare. Sumabit eh. Gusto niya may suspense na, may suspense. Sumabit, malas. Malas yun pag sumabit. Nice! Malas talaga. Masabit. Good job, JP. Travel. Natatakot sa trap nila eh. Kumuha pa na. Kaya na exhibition. Ubus siya yung oras niyan. It's okay, ubus yung oras yan. Galing pa yung coach. Kala ko meron siyang 30-point shot eh. 30 points sila panalo sila. Yeah. Mid-court shot. Nak lang po tumingin pa sa